Çfarë kupton me jo si ty? Demek istediğin senin kim olmayanlardı. Você quer dizer diferente de você. What you mean? Имаш предвид не като теб. Ce que tu veux dire, c'est pas comme toi. 你意思咪即係話你即係文明人啊 ？Quieres decir diferente a ti? Ti me myslíš, že nejsou jako ty? Du mener som ikke som dig. Bedoelt is niet als jij. انت قصدك انهم مش زيك. What you mean is not like you. Autrement dit, différent de vous. O que tu queres dizer é não como tu. Sinä tarkoitat erilaisia kuin sinä. What you mean is not like you. Ich weiß, was du meinst. Nicht so wie du. Σημαίνει διαφορετική. كونتך שהוא לא כמוך. तुम्हारा मतलब तुम जैसा नहीं. Arra gondolsz, aki nem olyan, mint te. Þú átt við ekki eins og þú. Maksudmu adalah tidak seperti kau. Quello che intendi è non come te. 違うのよね。あなたたちと。 당신들 같지 않다는 거죠? Quieres decir diferente a ti. What you mean is Turi galvoji, not like you. ne toks kaip tu. Awak maksudkan mereka yang lain sama awak? 你的意思是不像你。 잠식 biskit oku. Det du mente var ikke som deg. Manzuret غیر از شما هست. Turzy nie są tacy jak ty. Vrei să zici care nu-i ca tine? Имеешь в виду не такой, как ты. Misliš oni koji nisu kao ti. Misliš tim, že nie sú ako ty. أنت تقصد أنهم ليسوا مثلك. Det betyder inte som du. Ang tinutukoy mo ay ang naiiba sa inyo. เจ้าหมายถึงคนที่ไม่เหมือนเจ้า Demek istediğin sana benzemeyen. Ти маєш на увазі не таких, як ти. What you Ý mean anh là is không giống anh phải not không? like you.